ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ମୋ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହତ୍ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ପଦ ତଳେ ବସିବାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅବକାଶ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଥିନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପୁନର୍ବାର ମୋ ପ୍ରିୟ ମହିଳା ସମିତି କତିରେ ପୁଣି ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ କତିରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଏ ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ। ସେମାନେ ତରବର ହୋଇ ମୋ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ଟିକେ ଅଦଳ ବଦଳ କରୁଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତେକ ବଡ଼ ଆଗ୍ରହ ମନୋଭାବର ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିକଟରେ ହୃଦୟର ଗଭୀର କୋଣରୁ ସଭକ୍ତି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରେ। ଝିଅସିଓ 2 ପର୍ବ 11 ପଦରୁ 13 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ନିରୂପିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ଝିଅସିଓ 2 ପର୍ବ 11ରୁ 13 ପଦ। ଆଉ ତାହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ତରଳି ଗଲା। ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ମୁଖ ସକାଶୁ କୌଣସି ପୁରୁଷର ଆତ୍ମା ଆଉ ଉଠିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଓ ନିଚସ୍ଥ ପୃଥିବୀରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏଣୁ ଏବେ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଏକ ଶପଥ କର। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କରିଅଛି, ଏହେତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେ ମୋ ପିତୃକୁଳ ପ୍ରତି ଦୟା କରିବ, ଏ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଏକ ସତ୍ୟ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋର ପିତା ଓ ମୋର ମାତା ଓ ମୋର ଭ୍ରାତୃଗଣ ଓ ମୋର ଭଗିନୀଗଣ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବ, ପୁଣି ମରଣରୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ରାହାବ ଜଣେ ବିଜାତିନୀ ନାରୀ, ବିଦେଶିନୀ ନାରୀ। ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଅଛନ୍ତି କରୁଅଛନ୍ତି, ତାହା ଗୋଟେ ଅତୁଳନୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ। ଏକ ମହାନ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସେ ସ୍ଥାପନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ନାରୀ, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଅଟେ, ଅତି ମଙ୍ଗଳର ବିଷୟ ତାହା ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ବାକ୍ୟରେ, ବିଶ୍ୱାସରେ, ପ୍ରେମରେ ବଢ଼ିବା, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଗଠନ କରିବା ଗୋଟେ ପରିବାର ପାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କେତେ ଯେ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ, ମା ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ପ୍ରକାର ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ତାହା ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆମେ ତହିଁ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଦରକାର। ଜଗତର ସବୁ ରଙ୍ଗ ରସ, ଜଗତର ସବୁ ଲୋଭ ପ୍ରଲୋଭନୀୟ ବିଷୟମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଜଗତ ସେଇଆ ଭାରି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭରୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ତାହା ଦେଖାଯାଏ ଆମକୁ। ଜଗତର ସିଷ୍ଟମ ସେହି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେ ଜଗତ ଆଡ଼କୁ ନେବା ଶୈତାନର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହିସାବରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ସେମାନେ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ଗଠନ କରିବେ, ବାକ୍ୟରେ, ବିଶ୍ୱାସରେ, ସତ୍ୟତାରେ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଗଠନ କରିବେ, ପରିପକ୍ୱ ହେବାକୁ ପାରିବେ, ତାହା କେତେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ, ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ, ଅତୁଳନୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ପରିବାର ପାଇଁ, ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ। ଆଉ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେହି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଛି କି? ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୋର ହୃଦୟରେ ସେହି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହେଉଛି କି? ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରାହାବର ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ବିଶ୍ୱାସ।
गोटे महान विश्वास सत्य प्रभु परमेश्वर ऊपर से स्थापन करुअछन्ति ताहा तांको पई तांको परिवार पई बड़ा आशीर्वाद विषय हो पारिथिला। घटना होची टिके आगो को आमे जिबा घटना एही प्रकार जे इस्राएलियो माने मिसर देश रे केते शह वर्ष बंदित्व अवस्था रे थांती कहि परिबे कि मां भणी माने केते शह वर्ष 400 वर्ष प्राय 430 वर्ष काल गोटे बंधन अवस्था रे दासत्व बंधन रे आउ प्रभुंको मनोनीत लोक माने से माने मिसर देश रे बंधन अवस्था रे दिने ना 2 दिन ना वर्षे ना 2 वर्ष प्राय 430 वर्ष काल जुगानुक्रमे पीढ़ी पर पीढ़ी बेठी काम करी दासत्व अवस्था रे रही विदेश माटी रे स्वाधीनता बोली समिति नहीं आनंद उपभोग पाइबा परी समिति नहीं गोटे देश सरकार रो अधीन रे अधीनस्थ होई 430 वर्ष काल जदि आमे तार बैकग्राउंड को जदि जिबा अब्राहम को गोटे छोटिया कोनोसी भूल पाई ईश्वर एही दंड सेंटेंस्ड करिथिले दंडादेश जारी करिथिले जे तुम्भर वंश अवश्य दासत्व बंधन रे से माने दंड पाइबे क्लेश भोगिबे। न्यायवान ईश्वर अब्राहम को गोटे छोटिया भूल पाई प्रभु कहले नहीं अब्राहम जाहेले मध्य मु तुम्भ को आह्वान करिछि आउ तुम्बे आमर मनोनीत व्यक्ति आउ तुम्भ ठारो एक महान गोष्ठी को मु उत्पन्न करबा को जाउछि तुम जीवन द्वारा तुम वंश द्वारा मोर अनेक योजना सब परित्राणर योजना सब सफल हेबा को जाउछि आउ छोटिया फूल कल किछि असुविधा नहीं पुणी तमे तो गोटे मनुष्य मु एपट देखले ईश्वर तमे भूल करबा स्वाभाविक नो प्रॉब्लम मु क्षमा कर देउछि प्रभु समिति देखि नथिले भूल कौनसी कारणवशत अब्राहम कहला आ कौन जे भूल ताहा आदि पुस्तक 15-16 पर्व मानकरे आमे हुए तो बारी पारिबा नहीं ईश्वर जे पवित्रतार परमेश्वर तांको आगरे छोटिया भूल मध्य छळ छळ होई के देखा जाउछि से देखिले जानिले न्यायवान ईश्वर सेठी दंड से जारी कले जे तुम्बर वंश अवश्य आउ दासत्व जुआड़ी रे से माने रहिबे 400 वर्ष 430 वर्ष काल एने देखिले ए लोक माने जो माने आ बंधन अवस्था रे अछंती से मानको आ कार्यकलाप देखिले से माने योग्य से दंड पाइबा पई अब्राहम को भूल पई से पट दंडादेश जारी किंतु कहि परिबा नहीं निरीह जनता ऊपर दंड पड़िला केमिति जणे व्यक्ति को भूल पई आमे कहि परिबा नहीं जदि परखी परखी देखिबा ए लोक मान को जो प्रकार जीवन शैली ताहा समान को सूट करूछि सही दंड भोगिबा पई 430 वर्ष काल ईश्वर दंड देले तांको लोक माने शास्ति भोग करिवे आ से प्रतिज्ञा से मिसर देश रे दासत्व बंधन रे रहिबे किंतु ठीक सेतिके बेले ईश्वर परित्राण जनक उद्देश्य मध्य सफल करुथिले कौन ताहा 430 वर्ष काल एमान को भूल पाई बा अब्राहम को भूल पाई एमान को बेठी काम करबा को देले सत कथा किंतु ठीक सही समय रे मिसरीय मान को पाई सत्य परमेश्वर को संबंध रे जानिबा निमंते 430 वर्ष काल गोटे खोला द्वार उन्मुक्त द्वार तांको पाई जे एमानंक माध्यम रे मिसरीय माने जानी पारिबे सत्य प्रभु जणे अछंती जेहोवा प्रभु केमिति क्लांत श्रांत होई एमाने जेतले जेहोवा बोली डाकुथिले उच्चारण तो हेउतिला सत्य प्रभु को विषय
कष्ट पाई जेतले प्रार्थना करुथिले तेबे ए मिसरीय माने तो जानी पारुथिले जे ना प्रभु जणे अछंती, सत्य प्रभु जणे अछंती। आमर ए पितुलका ए प्रतिमा रो जतेक देवा देवी एमान को ठारू टिके फरक पर जना पड़ुछि। सबु प्रकार संदेश माने प्रभु आध्यात्मिक कार्य मध्य तहिरे परित्राण जनक कार्य मध्य तेणे प्रभु करुथिले। एपट दंड देइछंती न्यायवान ईश्वर भावे, सेपट मिसरीय मानक पई परित्राणर सुजोग देइछंती 430 वर्ष। कारण आभास तो पाउछंती ना से माने सत्य प्रभुंक परिचय, सत्य प्रभुंक विषय रे 430 वर्ष काल दंड भोगुछि इस्राएल, किंतु मिसर पई प्रभु गोटे बहुत बड़ सुजोग प्रदान करिछंती जे ए सब देवा देवी नुह, मु सत्य परमेश्वर, मते विश्वास करी तुमे उद्धार पाओ, परित्राण पाओ। 430 वर्ष आश्चर्यर कथा एहा से 430 वर्ष काल किणान देश प्रति मध्य ईश्वर दीर्घ सहिष्णु परमेश्वर भावे परित्राणर सुजोग प्रदान करिछंती। जो देश रे किणाणीय, हितीय, पिरिसीय, जिबुसीय, अनाकीय लोक माने अछंती, प्रभु सेमानक पाए मध्य माण पुरिबा पर्यंत समय 430 वर्ष काल लंबा दौड़ी सुजोग प्रदान करिछंती। तमे फेर, विश्वास कर, मु सत्य ईश्वर। अरे एते दूरे दूरे माने अछंती, केमिति से माने सत्य प्रभुंक विषय 430 वर्ष जानी पारुछंती? गोटे कारण होउची गोटे इंग्लिश शब्द ओरल ट्रेडिशन। ओरल ट्रेडिशन माने मौखिक परंपरा। मौखिक परंपरा माने आमे जो या कानरे ता कानरे कथा कहू, कानरे कानरे कथा कहू, सही प्रकारे जेतले मीडिया नथिला, बाइबल लिखित बाइबल नथिला, किंबा सेते एजुकेशन रो डेवलप्ड होई नथिला, प्रभु कौन करुथिले ना तांको सत्य घटना को कानरे कानरे तुंड कथा द्वारा प्रभु अनेकों से जणाउथिले। सही प्रकार तो राहाब खबर वार्ता सुनी पारिछि ना, केउ न्यूज, केउ मीडिया ना केउ पुलपिट रे केउ मिशनरी ठिया होई प्रचार करदेले जे राहाब ए वार्ता सुनी प्रभु को विश्वास कला। ए मौखिक परंपरा, ओरल ट्रेडिशन। मिसर रे कौन घटुची, प्रभु कौन घटौथिले तांको लोकमानक मध्य रे, किबा मरुप्रांतर यात्रा बेले कौन घटौथिले, ताहा से किणाणीय किणान देशवासी पई सीधा सड़क वार्ता प्रभु पठाउथिले। आउ तुंड कथा द्वारा खबर देई सेमानक पई प्रभु दीर्घ सहिष्णु 430 वर्ष काल अपेक्षित जे तमे फेर। एणे मिसरीय मानक पई सुजोग, तेणे किणाणीय मानक पई सुजोग, एणे देखिले इस्राएलीय दंडित 430 वर्ष। प्रभु को योजना अति आश्चर्य। सही प्रकार परिस्थिति बेले टिके अनुमान करंतु, सही प्रकार संदर्भ बेले 430 वर्ष काल ए मिसरीयवासी एमाने सत्य प्रभुंक विषय आभास परिचय पाइले मध्य विश्वास करि पारु नथिले, विश्वास करि पारु नथिले। तापरे प्रभु कौन कले, 10टा मारी प्रभु पठेले मिसर रे। आउ ए 10टा मारी को जदि आपण माने देखिबे, ए 10टा मारी जाक मिसरीय 10टा देवा देवीर प्रतीक बा देवा देवी माननकु प्रभु आघात करिथिले, आउ परिचय देले जे एमाने तुम देवता नुहंती, आम्भे सत्य यहोवा परमेश्वर अटु। केमिति 10टा मारी नील नदीर दान आमे पाठ पढ़िचु।
हेले से नील नदी को से माने गोटे देवता तुल्य मानुथिले। प्रभु एमिति आघात कले जे से नील नदी तांको अधीनस्थ, से पानी सबु रक्त रे परिणत। बेंग पठेले तांको गोटे देवादेवी रो चिन्ह तार आकृति से बेंग परि आकृति आ प्रभु बेंग पठेले जे तम से देवादेवी से बड़ नुह, आंबे बड़, आंबे महान, तांको ऊपर आंबे सर्वोच्च। माने प्रतिटी मारी 10टा मारी जाक प्रभु देला बेले तांको 10टा देवादेवी को प्रभु आघात करी एही वार्ता देउथिले आंबे सत्य परमेश्वर। विश्वास किंतु करि पारु नथिले ए मिसरिय माने। देखंतु 430 वर्ष काल ए मिसर पई सेपट देखिले किणान पई लॉन्ग 430 वर्ष काल रो अपेक्षित समय भितरे किणान देशर मात्र जणे व्यक्ति ही विश्वास करे उद्धार पाई पारिछि। ए 430 वर्ष काल रो लंबा व्यवधान मध्यरे जणे व्यक्ति से वार्ता सुनी सत्य प्रभु को विश्वास करि पारिछि। से जणे किए किए से जणे राहाब। 430 वर्ष काल प्रभु अपेक्षा करिसंती। वार्ता खंडिया खंडिया वार्ता प्रभु पठाउछंती। मिसरे कोन घटुछ, आंबे कोन करूछु। आ प्रभु को उद्देश्य ए विजातीय माने मध्य मत विश्वास करंतु वार्ता पठाउतिले। 430 वर्ष काल जाको जणे व्यक्ति से होचंते राहाब से विश्वास करि पारिछंती। तांकरी विश्वास निश्चित भावे महान विश्वास। एते एते योद्धा माने थिले, राजा माने थिले, बड़ बड़ लोक माने थिले, अनेक बलवान पुरुष माने थिले, हुए तो भल लोक माने मध्य थिबे परा, किंतु जणे नारी अनुन्नत अवस्था रे थिबा, पश्चात गमन जहार सेमिति गोटे लो ग्रेड रो जणे नारी से सत्य प्रभुंक विषय सुनी विश्वास करि पारुछन्ते। चमत्कार विषय होई जाए जते बेले हम माने तांकु विश्वास करि थाउ। आ विशेष भावे नारी माने, मां भौणी माने जेतेबेले सत्य प्रभुंक पई ए जीवनटा डेडिकेट करि दियंती। प्रभु मु किछि नुहे, प्रभु तुम पई ए जीवनटी समर्पित, प्रभु मो लाइफ मो फ्यूचर किछि नुहे। प्रभु से मां से जीवन से स्त्री को स्पर्श करिवे आ स्पर्श करंती। तांको निरीह जीवन द्वारा चमत्कार कार्य मान प्रभु करि पारंती। आमे केबे भाबी परिबा नहीं जे मु ए सब करि पारिबी। समिति कार्य प्रभु करिवे जदि विश्वास टिकक आमे तांको पई तांको उपरे आमे जदि रखि पारुछे। देखंतु राहाब रो विश्वास चमत्कार विश्वास, महान विश्वास। काहे कि राहाब रो विश्वास महान आ चमत्कार, तीनोटी कारण आमे देखिबा एही स्थान रे। प्रथम कारण होची असंपूर्ण वाक्य सुनी संपूर्ण भावे प्रभु ठारे विश्वास करि पारिथिले। असंपूर्ण वाक्य शुणी तांको आगरे सही काल रे मंडली नाही, धारावाहिक भावे मंडली को उपासना चालू नाही, गिरजा हेउ नाही, प्रार्थना मीटिंग हेउ नाही, कौन सी समिति सभा नियमित प्रकार हेउ नाही, प्रचार मिशनरीज एक्टिविटीज मध्य नाही। सेते बेले जे जा धंधारे, जे जा विश्वास मतरे,
ସେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ଏଇ ରାହାବ। କିଏ ତାକୁ ଦେଖି କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଏ ଗୋଟେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ, ଦେଖିକି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଆହୁରି ବେଶୀ ତଳ ଶ୍ରେଣୀର। ମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ଏ ଲୋକଟା, ଏ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଏତେ ଜାଗତିକ, ୟାଠାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଯେ ଫଳିବ ସେ ବିଶ୍ୱାସ, ସେ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ, ସେ ଆଶା ମଧ୍ୟ ରଖି ହବ ନାହିଁ। ଏତେ ତଳ ଶ୍ରେଣୀର, ଏତେ ଜାଗତିକତା ପ୍ରିୟ, ଏତେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ, ଜଣେ ବିଜାତିନୀ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଉଡା ବାକ୍ୟ, ତୁଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ। କିଏ ଯାଇ କାହା କାନରେ କଣ କହିଲା, ସିଏ ଆସି କଣ ଟିକେ କହିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଭଲ ଟ୍ରାକ୍ଟିଏ ପାଇ, ବାଇବେଲ ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଅଳ୍ପା ଅଳ୍ପି ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାନ ବଡ଼ କିଏ କଣ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଘଟୁଛି, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ପାଇ ସେ ନିଜେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆଉ ତାହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ତରଳି ଗଲା। କିଏ କହିପାରିବ ରାହାବର ଅବସ୍ଥା, ତାର ହୃଦୟ ଯେ ଦୋହଲି ଯିବ, କିଏ ଜାଣିଥିଲା ତାହା? ଶକ୍ତ କଠିନ କାଠିନ୍ୟ ହୃଦୟ, ଜଗତରେ ବନ୍ଧା, ପାପର ଜୁଆଳିରେ ପୁରା ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ମଜି ଯାଇଥିବା ଏ ସ୍ତ୍ରୀଟା, ଏ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଆର ହୃଦୟ ପୁଣି ତରଳି ଯିବ, କିଏ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିପାରିନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରିୟ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନେ ସବୁବେଳେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 2-3 ଥର ପ୍ରଚାର ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ହଉଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛେ। ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ ବାଇବେଲ, ହୁଏତ 2-3 ଖଣ୍ଡ ବାଇବେଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ରହିଛି। ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଅନ୍ କଲେ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ ଦୂରତାରେ ଆମେ ବାଇବେଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ। ବାକ୍ୟ ପରେ ବାକ୍ୟ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଖୋଲିଲେ ବାକ୍ୟ ମିଳୁଛି, ବାକ୍ୟ ପରେ ବାକ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଫରେନ୍ସ, ଦେଖନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ପାଇ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ପାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ରହିଯାଉଛୁ। ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଠାରୁ ମହାନ ଅଟେ। ରାହାବର ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଇ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ, ଯେ ଏମିତି ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ କିଏ ତାକୁ ହଲଚଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଅରପି ଦେଲେ ଯେ କିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଡିଟାଚ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପଥଚ୍ୟୁତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତାହାଙ୍କୁ। ସେହି ପ୍ରକାରେ କମିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ସେ ରଖିଲେ। ରାହାବର ବିଶ୍ୱାସ ମହାନ ବିଶ୍ୱାସ। ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ଆମେ ଦେଖିବା, ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ମତ ଛାଡ଼ି ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମହାନ ବିଶ୍ୱାସ। ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ମତର ଲୋକ ଏ ସ୍ତ୍ରୀଟା, ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ବିଜାତୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ଜୀବନ କାଳ କାଟି ଆସିଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିଜାତୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ଅନେକ ଦେବ ପୂଜାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସାମିଲ, ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଏ କିଣାଣୀୟ, ହିତୀୟ, ପିରିସିୟ
जीवुष्य समस्त चिंताधारा समस्त देवादेवी भिन्न 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 एमती बैकग्राउंड लोके जड़े से सबको छाड़ी प्रभु ही जेहोवा ही एकमात्र ईश्वर बोली ग्रहण करवा बहुत गुड़े भिन्न विषय अटे। विजातीय विश्वास मत अनुसार नहीं मु एही देव एही आउ देवता पछरे मोर आउ मानत रहिला विश्वास रहिला जदि मोर सफल हैला नहीं मु द्वितीय पाखक जीवी जो ताठारे मध्य मोर मानत हैला नहीं मु तृतीय पाखक जीवी मोर अनेक अछंती जदि ताहा हैला नहीं मु कोनसी गुणी गारेडी पाखक जीवी मु कोनसी मंत्र विद्या आड़े जीवी अनेक ढांचा अनेक प्रकार मत भितरे डुबी जाइथिबा ए लोकटा सबु मेथड को छाड़ी ए सबु मत विश्वास ए सबु प्रकार देवादेवी रो ढांचा को छाड़ी जड़े स्त्री पुणी सेमिति गोटे कुओरु उठी से नाही जेहोवा परमेश्वर एकमात्र हेले मध्य आउ तांको ठारे सबु रहिछि से ही सत्य ईश्वर एकमात्र नो प्रॉब्लम से ही सत्य से ही प्रकार विश्वास राहबर विश्वास अनेकों काठिन्य अनेकों आउ भारी समस्याजनक विषय किंतु राहब देखंतु सबको छाड़ी सब प्रकार मत विश्वास को छाड़ी सब प्रकार देवादेवी को छाड़ी ढांचा को छाड़ी विजातीय मत को छाड़ी गुणी गारेडी मंत्र विद्या सब को छाड़ी एकमात्र ईश्वर जेहोवा परमेश्वर। प्रिय बंधु सत्य परमेश्वर एकमात्र ईश्वर को परिचय आम अनेक समय शुणुचु जानूचु आम प्रभु महान से सर्वज्ञ सर्वदर्शी सर्वव्यापी परमेश्वर तांको महानता महान गुण समूह तांको उद्धार कार्य आम सबू जानिछु शुणुचु तथापि राहब को परि आम माने होई पारु ना सबको पछरे पकई से सत्य परमेश्वर एकमात्र ईश्वर को ऊपर दृढ़ विश्वास स्थापन करि परिथिले ताहा अति बड़ विषय अटे। से विश्वास करिबा मुहूर्त रे आध्यात्मिक भाव रे उद्धार पाउछंती आउ तांकरी नेक्स्ट प्रार्थना होचे एहा जे मोर परिवार परिवार वर्ग ए माने मध्य केमिति उद्धार पाइबे ता विषय रे से मनोयोगी होउछंती अर्थात गोटे विषय जे परिवार लोक मानकु मध्य से साथी रे जेहोवा परमेश्वर को निकट को टाणी आणु अछंती आमे केते जण से सत्य परमेश्वर को परिचय अन्य मानकु प्रदान करी परिवार लोक मानकु बंधु बांधव लोक मानकु निज सहित मिसुथिबा लोक मानकु सत्य परमेश्वर आमान को जीवन रे कोन करिसंती से उद्धार कार्य बखाणी कही केते लोकों को आमे आनी परिछु प्रभु को पाखो देखंतु से उद्धार पय जो प्लीड करूछंती निवेदन करूछंती गोटे कथा सत्य जे से परिवार लोक मानकु मध्य जेहोवा परमेश्वर को निकट को टाणी आनी पारुछंती केते बड़ कार्य केते बड़ विश्वास राहब रो विश्वास। प्रथमे मैं देखिलु असंपूर्ण वाक्य पाई से संपूर्ण विश्वास करि पारिथिले अनेक देवादेवी मत छाड़ी एकमात्र ईश्वर को से विश्वास करि पारिथिले मने पडुछि रुतर विश्वास मध्य सिमिलर सही प्रकार सिचुएशन आउ जणे स्त्री आउ से मध्य जणे विजातिनी से मध्य जणे विदेशिनी किंतु तांको विश्वास देखंतु नयमी तांको पाखरे किछि नाही माने एमिति सिचुएशन गोटिए घरे तीनोटी विधवा आउ पुरुष केही नाहंती सेते सेमिति सिचुएशन को तळ को खसी जाइथिले ऋत हुए तो भाविबा कथा कहवा कथा नयमी को नयमी तमे की सासुमा कि गुण रे तुमे आसिलो कि नाम रे आसिलो जे सबुजाक छारखार नारखार तम ठारे रहिले ए थिबा जीवन मध्य पळेई जिवो डर भय लागुची तमे जाओ तमे तम बाटरे आमे आम बाटरे
ସେମିତି କହିଥାନ୍ତେ ପୁଣି, କିନ୍ତୁ ଋତ କଣ କହୁଛି ନା ତମ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ମୋର ଈଶ୍ୱର ହେବେ, ତମ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର। ସବୁ ଯାକ ଛାଡ଼ି ତାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ମୟାବୀୟ ଢାଞ୍ଚା ମୟାବୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ମତ ସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ କି? ସେ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମେ ଗିର୍ଜା ଆସୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଦାନ ଦେଉଛୁ, ବଡ଼ ଭଲ ବିଷୟ। ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ଭଲ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ଦୂର ତାଙ୍କ ଉପରେ, କେବଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିପାରୁଛୁ? ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅବକାଶ ସୁଯୋଗ। ଘରେ ରହିବା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ଖାଲି ସମୟ ରହୁଛି, ଆମେ ପେଜ ପରେ ପେଜ ବାଇବେଲ ଓଲଟାଇ ପଢି ପଢି ଆମେ ସମୟକୁ ବିତେଇବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେତେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପଢିବା ସେତେ ବିଶ୍ୱାସର ଜାଗୃତି ଆମ ହୃଦୟରେ ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ଯଦି ବାଇବେଲ ପଢାକୁ ଛାଡ଼ିବା, ଆମେ ସମୟକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବା, ଜାଗତିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବା, ବିଶ୍ୱାସ ବଢିବା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟ ପାଇ ଘରେ ରହୁଛେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ କିଛି ରହିପାରୁନାହିଁ। ରାହାବ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଅତି ଲୋଏଷ୍ଟ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ସେ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ। କାହିଁକି ନା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ପାଇ ସେ ଯେହୋବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ମତ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଛାଡ଼ି ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଶେଷ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଦେଇ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଚୋରମାନେ ଆସିଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଚୋରମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରିସ୍କ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ରାହାବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ବିଶ୍ୱାସର ପରିଣାମ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପରେ ତାର ନେକ୍ସଟ ରିଜଲ୍ଟ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ପବିତ୍ରତାରେ ବଢିବା। ଆଉ ରାହାବଙ୍କ ଠାରେ ତାହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ତାହାର ରିଜଲ୍ଟ ହେଉଛି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେ ବିପଦରେ ପକେଇ ସେ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କେମିତି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେ ବାଜି ଲଗେଇଛି ନା, ସେ ଜେରିକୋ ନଗରରେ ଜଣେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ରାଜା ନିଜେ ତଲାସରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦୁଇଟା ଚୋରଙ୍କୁ ଧରି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ବା ପଚରାଉଚରା କରିବେ, ସେ ତଲାସରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏମିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶବାସୀ, ସେ ଦେଶର ଲୋକେ ଯଦି ସେ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତାହା ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ର ଗଣତିରେ ଯିବ। ମାନେ ଏତେ ରିସ୍କ ତାହା, ସେ ଜେରିକୋ ନଗର ରାଜା ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ନେଇ ଯାଇପାରିବ ଯିଏ ସେ ଚୋରମାନଙ୍କୁ, ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହବ। ଏହା ଜାଣିବା କଥା। ଆଉ ରାହାବ ତାହା ଜାଣେ ମଧ୍ୟ। ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଉଛି। ଯଦି ବିଷୟବସ୍ତୁଟା ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ, ଯଦି ରାଜା ଜାଣି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ସେ ଘରେ ସେ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲା ଝରକା ଦେଇକି ସେ ଦୁଇଟା ଚୋରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା, ଯଦି ରାଜା ଜାଣିଦେବେ, ସେଇଠି ତାର ଜୀବନ ଯିବ। ତଥାପି ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ମୋର ଲାଇଫ ରିସ୍କରେ ପଡୁ ପଛକେ, ମୁଁ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ହେବି ପଛକେ, ମୋ ଜୀବନ ଗଲେ ଯାଉ ପଛକେ, ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଅଛନ୍ତି।
प्रभु सदाप्रभु एमानक ईश्वर अटंती मु एमानंकु साहाय्य करिबे। तांकर विश्वास बड़ विश्वास नुहे कि निश्चित भावे राहब विश्वास महान चमत्कार विश्वास निज जीवन को आउ विपदग्रस्त करे केते जनन को आमे आउ भल कार्य करि पारिछु। निज जीवन को विपदग्रस्त करी केते दूर आमे पवित्रतारे बढ़ी पारिछु, केते दूर अन्य मान को साहाय्य करि पारिछु। प्रभुंक पाई केते दूर आमे अपना अपना जीवन को विपदग्रस्त मणि अछु। प्रश्नवाची ए सबु तुलना कले ए सबु दिगरु देखिले राहाब यद्यपि से बेश्या, यद्यपि से विदेशिनी विजातिनी, तथापि राहाब रो विश्वास अति ऊर्ध्वरे आ अति उच्चरे निश्चित भावे चमत्कार विश्वास। कहीं असंपूर्ण खंड खंड वाक्य शुणिकी मध्य से संपूर्ण रूपे ईश्वर ऊपर विश्वास करि पारिथिले। अनेक देवादेवी मत विश्वास अभ्यास तांकर से सबको छाड़ी जेहोवा प्रभु एकमात्र हेले मध्य सब गुण सब शक्ति से जनक पाखरे अछि विश्वास करी आसी पारिथिले। तृतीय विषय से निज जीवन को बाजी लगेई प्रभुंक लोक माननकु बंचिबाकू से देई पारिथिले। प्रभु देखिले राहाब रो विश्वास, स्ट्रांग विश्वास, मजबूत विश्वास, उदाहरण स्वरूप गोटे विश्वास आ प्रभुंक परित्राणर योजना अति आश्चर्य। सेठी आउ तांको झरकारे सिंदूर वर्णर डोरी बांधिबा पई से राहब को ए चोर माने कहिथिले आ जेतेले तमे बांधिथिबो आमे आसीबू, आमे जेतेले जिरिको नगर को अटैक करबा को आसीबू, जदि से सिंदूर वर्ण डोरी आमे देखिबू तमे उद्धार पाइब। आ से बांधिथिले से सिंदूर वर्णर डोरी होउची क्रूसरे झरुथिबा सिंदूर वर्ण से लाल कलर रो शेड ब्लड तांको सेचित रक्त पातित रक्तर न्याय ताहा जे मध्य आसीबो क्रूस निकट ए रक्त निकट को आ जे से रक्तर आश्रय नेबो ख्रीष्टंक रक्त प्रकृष्य रक्तर आश्रय नेबो से मध्य उद्धार पाइब। सही छबिटी को टाणिबा पई जिहोशियो 2 पर्वर से 11-13 पदरे बा ता तळ पद मानकरे से सिंदूर डोरीटा प्रभु कले। पर देखिबा आमे वाक्य रे देखुचे जे इस्राएल माने धसेई होई प्रतिज्ञात देश रे प्रवेश करूछंती। जर्दन पार हेले आ प्रथम नगरी जाहाकू अटैक करिवे आ सेई नगरी होची जिरिखो नगरी। देखंतु ए जिरिखो नगरी रो चारि चतुर्पार्श्व रे मध्य प्राचीर रहिछि, किंतु ए प्राचीर जो रकम रे तयारी होइछि टिके अलगा। आमे जो ग्लास मानकरे पानी पिउ ग्लास देखिबा को केमिति तळे सरू उपरे ओसारिया नुहे कि आउ सेमानक प्राचीर मध्य गोलेई प्राचीर नगर सुरक्षा पई जो गोलेई प्राचीर ताहा मध्य ठीक सही प्रकार तळे सरू आउ उपरे ओसारिया। इस्राएल माने आसिले प्रदक्षिण करी सेमाने आउ से प्राचीर बाहर भागरे सेमाने अछंती। भितरे जिरिखो नगरवासी सेमाने अछंती। सबु हैला आउ से प्राचीर तळे पड़िबो तापरे ए माने विजय पाइबे, इस्राएल माने विजय पाइबे। देखंतु सेमिति संदिग्ध समय रे जेताले से प्राचीर पड़िबा टाइम आसुची पड़ुची नेचुराली ताहा केमिति पड़िबा उचित बाहरे पड़िबा उचित, कारण तळ सरू उपरटा ओसारिया जदि पड़िबो माने गड़टा बाहरे पड़िबो। किंतु प्रभुंक आश्चर्य कार्य एमिति जे से गड़ बाहरे पड़ुनी, जदि बाहरे पड़िबो इस्राएल माने मरि जिवे। सेति प्रभु एमिति आश्चर्य कार्य कले जे ताहा भीतर हेई पड़िला
आउ एमाने भितरे पशि आक्रमण करने को लगिले आउ देखिले जे सेठी गोटे सिंदूर डोरी लगी जोठी सिंदूर डोरी लगी ताहा हूँ राहाब आउ तार परिवार लोक मैंने सेठी अछंती से माने फिजिकली सेठी उद्धार पाई पारिले। प्रिय बंधु प्रभु आज मध्य से प्रकार महान कार्य साधन करती राहाबर से विश्वास पाई प्रभु एमिति चमत्कार कार्य मध्य साधन कले राहाब जानी नांती किंतु से परित्राणजनक इतिहास रे गोटे घटना प्रभु घटई दियंती ताहा किंतु राहाब जानी नांती कहि परिबे कि कौन राहाब जानी नांती प्रभु समिति गोटे घटना घटई देइछंती राहाब किंतु जानी नांती कौन है पारे ए सब पई गोटे बहुत बड़ आशीर्वाद प्रभु राहाब को ऊपर ढाली देइछंती किंतु राहाब ताहा निश्चित भावे से जानी पारि नथिले ए पृथ्वी पृष्ठ रे थिबा जाय कौन ताहा जीशु से जे जीशु को आदिमाता हेबे राहाब बिल्कुल जानी पारि नाहंती। जदि आम माथ्यू लिखित सुसमाचार एक पर्व खोलिबा सेठी 4-5 स्त्री मान नाम आश्चर्य भाव रे आसे कारण वंशावली रे जिहुदी वंशावली रे स्त्री मान नाम लेखिबा विधि संगत नुहे से ढांचा अनुसार किंतु सेठी प्रथमे आसे राहाब देखंतु केड़े चमत्कार घटना प्रभु घटाती आउ तलकू आम आसुचु तापर लास्ट आम जो देखुचे प्रभु जीशु ख्रीस्ट से ही वंश रे जन्म ग्रहण करते राहाबर विश्वास को प्रभु ग्रहण करते आउ से परित्राणर इतिहास रे तांकु जोड़ी देइथिले। प्रभु आशीर्वाद देवा परमेश्वर अटंती जदि आम तांको ऊपर सत्य विश्वास रखू कौन से विश्वास केबे व्यर्थ हब नाही सब विश्वास तांको ठारू पुरस्कृत निश्चित भावे हेबो। आज मध्य जदि आमे दृढ़ विश्वास तांको ऊपर रखिबा आउ आज मध्य से पुरस्कार आमान को पाई भिन्न प्रकार अलौकिक आशीर्वाद आउ आमर विश्वास पाई आज आम पाखरे सही प्रकार विश्वास रही कि प्रभु प्रत्येक को साहाय्य करंतु ए दिन मानकरे वाक्य रे जबे आमे पढुचे वाक्य शुणिबा बेले समय पाइबा बेले दिदिनिया जीवन रो ग्यारंटी किछि नाही आज अछु काली कि थिबा नथिबा माने किछि नुहे सेमिति गोटे अनिर्दिष्ट जीवन मध्यरे गोटे विषय सार प्रभुଙ୍କ निकटवर्ती हो दृढ़ विश्वास तांको ऊपर स्थापन करू से ही एकमात्र परमेश्वर आउ जबे आमे तांको ऊपर सही प्रकार विश्वास रखिबा आमान जीवन को नहीं प्रभु चमत्कार कार्य से साधन करिवे आउ पुरस्कार रु वंचित कौन सी प्रकार नुहे अल्प वाक्य रे प्रभु समस्त को आशीर्वाद करते।